জয় শ্রীকৃষ্ণ। নমস্কার বন্ধুরা, আজ 31শে জুলাই 2024 বুধবার তথা বাংলা 15ই শ্রাবণ 1431। প্রতিটি সনাতনীদের কাছে আজকের দিনটি অত্যন্ত পবিত্র একটি দিন, কারণ আজকে গোটা দেশ জুড়ে পালিত হতে চলেছে মহাপবিত্র কামিকা একাদশী। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষে যে একাদশী তিথি পালন করা হয় তাই হল কামিকা একাদশী। এই একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য সম্পর্কে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, মনোকামনা পূরণের জন্য এই একাদশী ব্রতের চেয়ে ভালো কোনো উপায় আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই আজ যারা ব্রত পালন করছে তারা পূর্ণ ব্রতের ফল লাভ করতে আজকের আমাদের এই মন্ত্রটি ভক্তি ভরে 108 বার শ্রবণ করুন। তাহলেই দেখবে আপনার মনোকামনা খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হচ্ছে। আর যারা কোনো কারণে এই ব্রত পালন করতে পারছেন না, তারা আজ সন্ধ্যায় ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে ভক্তি ভরে প্রণাম করুন এবং এই বিষ্ণু মহামন্ত্রটি একবার হলেও ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। তাহলেই ব্রতের ফল আপনারা অনেকাংশেই লাভ করতে পারবেন। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি সেই বিষ্ণু মহামন্ত্র। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। 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 ওম
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः 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 भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।